соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. мо дар ин фестивал иштирок дорем. мо ба халқ ҳунарҳои худро нишон дода имрӯз халқ истироҳат карди созидам. Имрӯз Наврӯзатон муборак бод. Мы буквально месяц назад открыли свое туристическое агентство, ориентированное не только на иностранных туристов, но и на внутреннего потребителя. Мы предлагаем в основном это горные туры, экотуризм, следы динозавров, реки, озера Таджикистана. На данном фестивале участвуют все представители туристических компаний Таджикистана, которые сегодня имеют возможность предоставить все туристические направления, туристические возможности Таджикистана. Также представить курортно-оздоровительный туризм, приключенческий туризм, альпинизм, горный. مجسمه برای همه شمایان مبارک باشد. بهار آمد گلی سبزن قطار آمد و دقیقاً وقتی کار آمد. Сегодня выставили свою продукцию. Это обувь под брендом Азам, которая изготавливается вручную из натуральной кожи. از افغانستان هستم، خوشحال دارم. من اینجا بار اول است که در جشنواره و نوروزی تاجیکستان اشتراک میکنم. خیلی برای من جالب تمام شد چون ما به خاطر دیدن این فستیوال از افغانستان و اینجا تشریف آوردیم. We are here in Dushanbe celebrating Nowruz and it's really enjoying and the people are really good. The place is very beautiful. Желаем всем присутствующим здесь мира, благополучия, успехов в их благородном труде, радости и счастья. Biz hozir shunday imkoniyatlar yaratganligidan davlatimiz rahbarlaridan minnatdormiz. Qardosh mamlakatga kelib o'zimizni mahsulotlarimiz bilan ko'rgazmada ishtirok etib, savdo qilib, bunday davomiy bayramlar uchun albatta davlatlarimiz rahbarlaridan minnatdormiz. 来自中国，塔吉克非常好，我们参加这第一次旅游节，这里非常美丽。 ما از ایران هستیم و سفره هفت‌سینمون رو به نمایش گذاشتیم که در این سفره هفت‌سین سبزه داریم، سیب داریم، سماق داریم، سنجد داریم، سمنو، سیر، سکه و تخم مرغ هستش که در سفره هفت‌سینمون قرار می‌گیره. من روزella برای تماشا Навруз از Италия омадам. Сегодня мы в этом парке собрались, все народности Центральной Азии, и мы представляем Республику Казахстан. Навруз құтты болсын.